Salam alaikum. La vidéo un peu spéciale, hein. Je viens de recevoir le cadeau, باقي ما حليتوش. Et je vais partager le moment avec vous. Et le cadeau, c'est ça. Nice. Very nice. C'est pas les références XB29, etc. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme de Drift. C'est pas la Drift HD, etc. C'est bien 1000 options ou le 4K اللي وصلوا دابا وداكشي كامل. Ça, c'est la Drift basique. Mais d'ailleurs, malheureusement, ما فيهاش une entrée ديال الميكرو. Et mais j'ai vu sur internet بأن ممكن تحل ويدير لها واحد البريكول بحال اللي داير لا اس جي 4000. دونك جي هاد دو لوفرير وغادي نحلوها انصامبل. ماتنون راه ماشي شي فيديو ديال شي ريفيو اوف دريفت سيلت ماشا. C'est un motovlogueur qui ouvre sa petite boîte de caméra qu'il vient de recevoir. Donc ça n'a rien à voir, mais par contre elle est très sympa, très petite par rapport aux autres. Donc ما غتبانش pas de look Teletubbies. Donc غتجي في الكاسك غتجي بحال هكا نورمالمون. فوالا دونك ما غاديش تبان بزاف. ما فيهاش ايكرون ولكن كتقدر تشوف في l'écran ديال التليفون. C'est pas grave, de toute façon كتقادها une seule fois et après donc il m'a dit je suis pas, j'ai pas préparé les choses, je découvre en même temps avec vous parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et elle est très sympa, c'est ce que je peux dire. Très très sympa. Sauf le toucher d'Yala, elle est nickel. Nickel. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a ça. واحد plat. Donc tu غديرو في شي بلاصة qui est plate. هذا l'arrondi, c'est celui qui nous intéresse d'ailleurs. هذا راه يخدم في الكاسك كوش جو بونس. تاك هوب اللي كيلصق في لا كاميرا. دونك عاطين هذا ديال الجوجلز ديال لي داكشي ديال لي لونات كتكون فيهم واحد السنطه في الجنب بحال الموتوكروس وداكشي ولا المهم با امبورط لو سبور. تخشي من هنا دوز من اللور تعاود تخرج باش تقدر تفيكسيه في لي لونات سون avoir besoin de هادو. c'est pas la peine. Voilà, شنو عطينا اخر؟ عطينا لو كابل يو اس بي ستاندار، عطينا لو fameux sticker drift. Moi je suis pas très là sauf la moto, في الكاسك partout, j'ai pas de sticker. Je sais pas. Bon, j'utiliserai peut-être, peut-être pas. Donc ça c'est le manuel. Après, oh nice. Je sais pas où je kibale comme. Non, si j'incline comme ça, je crois des bains. C'est un sticker mais découpé. Et il est un peu en volume. Oui, en volume. Very nice. Donc ça c'est rien. طبعا شبه هادي حتى هي بغا نحيدها ربما تكون باقا شي لعبه. اوكي دونك نضربو شطله على المانيوال. ديجا لي سامبا ترو سامبا. او فات هنا تاك 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 كتحل هاد البارتيه هادي اي سي لا ويا لو لاش دي ام اي اليو اس بي اي فين كتخشي لا كارت. اي هذا اللي دايز هنايا دونك كيدخل هنا فهاد لا فونط هادي. دونك داكشي علاش الي protégé من الماء ديال الشتا فاش كيطيح ايتو. دونك comme vous pouvez le voir هاد لا كاميرا نورمالمون في الاخرين بون ils sont plus grands etc. mais عندك ديريكتومون هنايا اون اونطري ديال الميكرو. هنا باغاي نورمالمون عندك واحد ستاندار وواحد فيه واحد الثقبه هنايا على قبل الميكرو. بون هادي ما فيهاش. دونك سي سوا تخدم الميكرو انترن سوا كاين واحد البريكول. دونك غادي نفصلوها واخا هي باقا جديده مسكينه مي غادي نفصلو ليها هاد لي بتيت فيس. وهنا كاين الميكرو انترن كاين واحد لاباستي لداخل. غادي نحيدو ديك لاباستي وغادي نديرو شي جاك ولا شي فيلم. المهم غنشوفو كيفاش غنبريكوليو هاد الفيلم هذا باش يخرج لنا الميكرو ونقدروا نسجلوه ديريكتومون. نضرب واحد الطلة على هادشي ونديرو شي تيست خفيف. بون بعد اطلاله خفيفه على المانيوال. دونك دو فاصون خصني تندير لها لا كارت. اي انا كنسجل دابا بالتليفون
me fixer une partie. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, tout ça est assez spontané. Si c'était préparé, ça aurait été autre chose. Et donc, étant donné que je fais écran, je vais les options d'une manière plus sympathique. Normalement, c'est le téléphone, parce que c'est le téléphone thinking avec le changement. Et vu que c'est pas possible, donc tout ce que je peux dire et faire d'abord, c'est maintenant juste, bien sûr, l'allumer. Drift en général, donc on a deux qui et donc on sait déjà si elle filme ou elle ne filme pas avec un petit clin d'œil directement sur le rétro. Secondo, c'est que on a un lens rotatif, ce qui veut dire que maintenant, supposons que c'est le casque. ملي كتفيكسيها الا كان الكاسك مايل ولا شي حاجه كتقدر تدور هذا عندك لهاد لا روتاسيون اي عندك لا روتاسيون ديال اللانس ديريكتومون باش تقدر تكاليبري لونغل ديالك على خاطرك. Alors ça c'était quelque chose qui est très sympa في les drift. Donc du coup ما كياخذوش un très grand volume ملي كيكونوا لاصقين في الكاسك. Donc عندك هذا المود photo sûrement parce que داير هنايا 3 MP donc peut-être 3 mégapixels. On va voir après. C'est le rafale, je pense. Plusieurs shoots. Et la couleur, elle change, en fait. Et là, on a le menu. Activer le Wi-Fi. Vidéo tagging, etc. Les modes, je vais vous dire comme review d'hier. Parce que, drapeau Celt 2. Internet review ou la unboxing ou la librairie millions de vidéos. Moi, Shaman Rider, mon objectif était de partager ce moment avec vous. Je suis très content d'avoir ce petit bijou. Je sais pas ce que ça donne côté qualité. On le découvrira ensemble de toute façon. Je ne me fie pas beaucoup les tests sur internet et tout. Ou du moins pas à 100%. Pas à 100%. Et les exigences, c'est super relatif. Et pour moi, déjà, avoir une caméra sur le casque tout le temps, qui filme, c'est avoir plus de matière à partager avec vous. Et c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, l'inconvénient de l'HD aussi par rapport aux autres, c'est que la batterie, elle est interne. Ok? Donc, je compartiment batterie. Donc, il a déchargé, c'est mort. Par contre, il est toujours possible de rouler ouvert avec un USB branché هنا وتخرجوا دوزوا لشي باور بانك ولا شي حاجه با تسوسي. هادشي الا ما كانش اختراعات العاديليه اللي دازت الشامان رايدريه اللي غتخلينا اننا نختارعوا شي بارتيه بحال هادي اللي ما فيهاش هاد السبيد اللي فيها غير شي فيس شي بلاكا ونقدروا نخشوا اليو اس بي توت اون ايون هذا مغطي. جو غارونتي با مفاروح انا في هادشي. Donc pour l'instant, la priorité c'est tester le graphisme d'IALA et secondo, juste après, si c'est ok, monter un micro externe pour pouvoir motovlogger. Peace and ciao. Allez, encore un petit test de la nouvelle caméra. Je vois qu'est-ce que ça donne. Ah, que c'est bon de rouler lumière ouverte. Casa, su un center. Serem. Nice. Super car.